오늘 이 말씀을 듣는 시간에 저는 아르메니아에 있을 것 같습니다. И сегодня, когда вы слушаете сегодняшнее послание, я нахожусь в Армении. 그리고 이 시간에는 아마 제가 기름 부음 받은 교회에서 예배를 앞두고 예배 준비를 하고 있는 시간일 것 같습니다. И, наверное, сейчас это время, когда я в церкви в Армении провожу богослужение. 오늘 우리 성도님들을 이렇게 영상으로도 함께 만날 수 있어서 참으로 기쁘고 감사합니다. Я очень рад вас приветствовать вас всех, что сегодня через видео мы можем с вами 시공간을 проводить служение. 시공간을 초월하여 아르메니아와 그리고 우리 천안에 있는 우리 예수한교회 모든 성도님들에게 보좌의 축복이 나타나는 시간이 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы для вас это стало временем благословения Небесного престола. 오늘 말씀을 간단하게 설명하면 하나님은 우리에게 이웃을 기쁘게 하는 비밀을 말씀하라 이런 얘기죠. И сегодня через кафедральное послание Господь нам говорит, чтобы угождать ближнему во благо. 이웃을 기쁘게 하는 최고의 방법은 선을 이루고 덕을 세우는 것이다라고 하는 말씀입니다. Говорится, что наилучшее, что может радовать нашего ближнего, это угождать во благо. 선을 이룬다 이 말은 하나님의 계획을 이룬다 이런 말이고요. И это обозначает, что совершать Божий план. 덕을 세운다라는 것은 사람을 살리는 일을 하라는 말이죠. Это и также обозначает то, что спасать человека. 이것이 오늘 우리 성도님과 제가 해야 할 최고의 하나님의 사랑이고 또 사명이고 헌신인 줄로 믿습니다. Я верю, что это наилучшая любовь и миссия, которую сегодня я и наши верующие могут ухватиться за это. 이렇게 선을 이루고 덕을 세우려면 우리 몇 가지를 반드시 알아야 합니다. И чтобы угождать ближнему во благо к назиданию, нам нужно знать несколько пунктов. 먼저는 복음의 참 맛을 알아야 되겠죠. Первое, нужно знать истинный вкус Евангелия. 복음의 참 맛은 무슨 뜻입니까? А что это обозначает вкус истинного Евангелия? 로마서 1장 16절에 보니까 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다 이렇게 말하고 А 있어요. Римлянам 1 глава в 16 стихе говорится об этом. 다른 조건이 아니고요. 예수를 그리스도로 믿는다는 그 하나만으로도 충분히 우리는 구원의 비밀을 누리게 된다는 겁니다. Говорится, что когда мы начинаем верить, мы получаем спасение. 이것이 하나님의 능력입니다. И это и есть Божья сила. 또 하나는 로마서 8장 31절로 39절에 보면 그리스도 안에 있는 자는 절대로 멸망할 수 없다. 이것이 복음의 맛입니다. И также от Римлянам 8 глава в 31 стихе говорится, 그리스도 안에 있는 자는 절대 망할 수 없다는 거예요. говорится, что человек, который во Христе, он никогда не потерпит крах. 자, 세 번째는요. 로마서 16장 25절로 27절의 말씀입니다. И третье, это Римлянам 14 глава с 25 по 27 стих. 영세전에 감추었다가 이제 우리에게 나타나신 바 된 것이라는 거예요. Говорится, что которое было скрыто со времен и теперь явилось нам. 이게 바로 복음입니다. И это и есть Евангелие. 복음은요. 영세전부터 나를 위하여 우리를 위하여 준비됐던 것이 지금 나타난 거예요. И Евангелие, которое было подготовлено с самого начала, сейчас перед нами явилось. 복음을 알게 되는 과정은 다 다르겠지만 하나님의 계획 속에서 이루어진 겁니다. И все через разные ситуации прошли и пришли к Евангелию, но есть в этом Божий план. 에베소서 1장 3절 8절에 이런 말씀이 있어요. И также Ефесянам 1 глава с 3 по 4 стих говорится. 하나님은 우리에게 하늘에 속한 신령한 복을 주시려고 창세 전부터 택했다 이렇게 나옵니다. И говорится, до сотворения мира Бог избрал нас. 우리는 지금 이 어마어마한 복음의 능력 가운데 있는 사람들입니다. И мы сейчас те люди, которые находятся в центре этого Евангелия. 이걸 알아야 하나님의 계획도 알 수 있고 사람을 살릴 수도 있는 거예요. И познав это, мы можем познать Божий план и также можем спасать людей. 그래서 그런 사람을 통해서 그리고 선을 이루고 덕을 세우라 이렇게 말씀하고 있는 거죠. И поэтому сегодня нам говорится угождать ближнему во благо. 이건 단순한 뭐 복지를 한다든가 또 뭐 인격을 수양한다든가 이런 얘기하고는 다른 거죠. Но это не говорит о том, что мы должны заниматься волонтерством или помогать как-то. 이때부터 올바른 치유가 일어나게 되는 것이죠. Потому что с этого момента начинается настоящее исцеление. 자, 두 번째는 뭐냐면 이 선을 이루고 덕을 세우는 그 현장이 어디냐? 교회라는 겁니다. И второе, это именно церковь является таким местом. 그래서 우리는
이 교회에 대해서 정확히 알아야 돼요. И поэтому мы должны очень конкретно знать касаемо церкви. 오늘 15장 1절에 이런 말씀이 있습니다. И сегодня в 15 глава в первом стихе говорится: 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자들의 약점을 담당한다라는 거예요. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 자, 이 교회가 뭐냐면요, 우리가 성도의 연약함과 부족함을 우리가 돕고 담당하는 겁니다. И церковь — это то место, когда мы должны друг другу помогать и опираться. 담당한다는 것은 내 일처럼 여긴다는 거예요. И говорится, нужно как помогать так, как будто себе. 자, 이 얘기 무슨 얘기입니까? О чем это говорится? 모든 성도들은 다 소중하고 귀하다는 거예요. Потому что все люди очень ценные и очень драгоценные. 그 약함은 우리가 어떤 지적하거나 비판이나 그것이 단점으로 여겨지는 게 아니라는 거예요. Говорится, что наша бессильность или наши ошибки — это не то, чтобы судить. 그것은 바로 그 연약함이 우리에게는 중요한 원네스의 응답을 받는 기도의 현장이라는 얘기예요. И наша немощь — это именно то местодействие, где мы должны вместе молиться. 고린도전서 12장 12절로 31절에 보면 이런 말씀이 있습니다. И 1 Коринфянам 12 глава с 12 стихе говорится так. 교회는 마치 하나의 몸과 같고 그 안에 있는 여러 지체와 같은 것이다. Говорится, что церковь — это как одно тело. 우리 몸에는 발도 있고 손도 있고 그리고 뭐 귀도 있고 눈도 있고 다 있죠. И в нашем теле у нас есть глаза, нос или органы наши. 이런 지체들은 어떤 게 더 귀하거나 덜 귀하거나 이런 차이가 없는 겁니다. И нет ни одного органа, который был бы не важен. 만약에 그 지체 중에 어느 한 부분이 문제가 있거나 그것에 질병이 생기면 온 몸이 거기에 관심을 갖고 빨리 치유되기를 원하잖아요. Если в одном теле один орган заболеет, то все начинают болеть и нужно быстрее исцелиться. 바로 이 교회에 대한 이해입니다. И это говорится о понимании церкви. 그래서 고린도전서 12장 26절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому 1 Коринфянам 12 глава 26 стихе говорится так. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 그러니까 고통받는 지체와 내가 분리되어 있는 게 아니라 Говорится, что то место, где страдает, я не обделен. 영광받는 지체와 내가 분리된 게 아니라는 거예요. Говорится, что я не разделенный. 그러니까 만약에 성도들 안에는 뭐 질투가 있다? 그럼 말이 안 되는 거예요. Если среди верующих есть люди, которые завидуют друг другу, это немыслимо. 주님 앞에 쓰임 받는 분이 있으면 우리는 자랑스러운 것이고 이것이 나의 기쁨이 되는 거죠. И человек, который используем Бога, мы должны наоборот за него радоваться. 그러니까 교회를 이해 못하는 사람이 교회 안에서 질투하는 사람이에요. И люди, которые не понимают о церкви, они начинают завидовать. 아목의 장로님 자녀가 뭐 잘됐다. 그러면 괜히 부러워하고 질투하면 안 되는 겁니다. Если ребенок у одного пресвитера хорошо добился успеха, он начинает завидовать, это немыслимо. 그건 우리 가족이 잘 되는 거예요. И говорится, что моя семья, 만약에 우리 권사님 자녀 중에 누가 문제가 있고 그 방황하고 있다. 그러면 내 자녀가 문제가 있고 방황하는 것과 같은 마음이어야 돼요. если у одной старшей диаконисы ребенок сейчас заблудился и находится в неправом пути, нужно посмотреть также на своего ребенка. 이것을 가리켜서 연약함을 담당하는 것이다라는 표현을 쓰는 겁니다. И смотря на это, мы говорим, что страдает вместе с ним. 근데 누가 하냐? 믿음이 강한 우리가 담당한다는. Но кто человек, который имеет сильную веру? 이것을 참 잘했던 것이 요셉과 다윗이라는 사람들이죠. И именно Иосиф и Давид, у которых это хорошо получалось. 사실 요셉은 형들보다 믿음이 훨씬 강한 사람이죠. Иосиф, у него была большая, сильная вера, чем его братья. 다윗은 사울왕보다 훨씬 믿음이 강한 사람이에요. А у Давида была сильная вера, чем у царя 이 두 사람은 Саула. 영적 서밋입니다. Эти два человека являлись духовными саммитами. 세상의 눈으로 보면 다윗은 노예요. 요셉은 노예요. 다윗은 목동에 불과하지만 영적으로는 강한 사람이었어요. Мирскими словами и глазами Давид является пастухом, а Иосиф по повравству, но они были очень сильными людьми. 요셉은 형들에 대해서 그것을 뭐 원망하거나 비난한다거나 그러지 않습니다. Иосиф, смотря на своих братьев, он не обвинял и не роптал. 그 연약함을 알고 본인이 담당한 거예요. И, знав эту немощность, он сам понес это на себе. 그 형들을 살릴 수 있는 건 자기밖에 없거든요. Потому что только он смог спасти своих братьев. 다윗이 사울 왕을 원망하거나 불평하거나 증오하지 않습니다.
담당한 거예요. И Давид, он не обвинял царя Саула в чем-то, он наоборот. 바울도 그런 사람이죠. Павел тоже был таким человеком. 빌레몬서에 보면 오네시모가 나오잖아요. От Филимона говорится о человеке по имени Анесима. 그 오네시모는 노예였고 도망자였어요. Анесима, он был рабом и был в бегах. 근데 그를 만났을 때 그의 연약함과 문제를 바울은 지적하지 않습니다. Но Павел, посмотрев на его ситуацию, он не обвинял его. 도리어 그의 연약함을 감싸고 담당하고 그를 아주 훌륭한 전도자로 준비하고 세우는 일을 하죠. Наоборот, Павел помог ему стать на правильный путь, и чтобы он стал боговестником, помог. 이것이 바로 선을 이루고 덕을 세우는 교회가 가져야 할 자세다 이런 얘기죠. И это позиция, которая должна иметь церковь. 그런 가운데 우리는 다음과 같은 참된 것을 또 우리는 알고 있어야 돼요. И еще мы должны знать об истинном. 첫째는 참된 소망을 알아야 됩니다. Первое, нужно знать об истинной надежде. 오늘 4절에 보니까 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 이렇게 나오고 있어요. И сегодня в кафедральном местописании нам говорится об этом. 우리에게 성경은 소망을 갖도록 이렇게 얘기하고 있다 이런 얘기하고 있어요. И говорится, что Библия нам говорит сегодня о надежде. 인생의 참 소망이 어디에 있다고 생각하십니까? Как вы думаете, где же находится истинная надежда? 뭐 돈 또는 뭐 명예, 성공, 권력 이런 게 우리의 소망이겠습니까? Надежда разве это деньги, власть или положение? 로마서 8장 24절에 보면 이런 말씀이 있어요. От Римлянам 8 главе 24 стихе говорится так. 보이는 소망은 소망이 아니다. Говорится, надежда, которая видима, это не все. 보이는 것은 소망이 아니래요. Говорится, то, что нам видимая надежда, это не надежда. 여러분 우리가 막 돈이 많이 생겼으면 좋겠다. 이런 게 소망을 거기다 두면 안 된다는 거예요. Мы же говорим, хорошо было бы, если было бы много денег, но это не надежда. 보이지 않는 것이 우리의 참 소망이어야 된다는 거예요. Наша истинная надежда должна быть там, где невидимая. 그럼 이제 보이지 않는 소망이 뭐겠습니까? А что такое невидимая надежда? 그래서 2장 19절에 이런 말씀이 있어요. И 1 Фессалоникийцам 2 глава в 19 стихе говорится так. 우리의 소망이 뭐냐? 우리의 기쁨이 뭐며 우리의 자랑이 뭔가 이런 겁니다. Говорится, в чем же наша надежда? 그리스도가 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 있는 구원받은 그 영혼들이 우리의 소망이다. 이렇게 나옵니다. Говорится, ибо кто наша надежда или радость, это Иисус Христос. 또 그리스도가 우리의 소망이다. 이런 말씀도 나와요. И здесь также говорится, что Иисус Христос является нашей надеждой. 결국 참 소망이 뭐냐면 그리스도 안에서 누리는 하나님의 나라입니다. Истинная надежда – это находится внутри Иисуса Христа, Божие Царство. 참 소망은 그리스도 안에서 구원받은 영혼이 너의 소망이에요. Моя истинная надежда внутри Иисуса Христа. 그래서 저와 여러분이 가져야 할 소망이 뭐냐? 정말 한 영혼이 구원받고 하나님의 자녀가 되는데 우리의 소망을 거기에 둬야 됩니다. И наша надежда должна быть именно там, чтобы один человек смог через меня спастись. 이것을 자랑의 면류가 아니다. 이렇게 얘기하고 있어요. И смотря на это, говорится, что это хвала. 이게 소망의 면류가 아니다. И это есть похвала. 이게 기쁨의 면류가 아니라고 말하고 있어요. И также радость. 자, 두 번째는 5절에 있는 참 모델이 뭘까 하는 거예요. И также в 5 стихе говорится. 여러분, 우리 신앙의 참 모델을 어디다 둬야 되겠습니까? Истинная модель нашей жизни где? 오늘 5절을 이렇게 봅시다. И в 5 стихе сегодня. 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 이렇게 나옵니다. Говорится, Бог же терпение и утешение да радует вам быть в единомыслии между собою. 예수 그리스도를 본받아 이렇게 나오거든요. Говорится по учению Христа 그 Иисуса. 원문은 예수를 따라 이런 말이랍니다. И по-настоящему говорится, что нужно следовать за Христом. 자, 우리는 예수님의 무엇을 따라가야 된다는 걸까요? И почему мы должны следовать за Иисусом? 요한복음 13장 14절에 이렇게 말씀되어 있습니다. От Иоанна в 13 главе говорится так. 내가 주와 또는 선생이 되어 너의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 이렇게 나와요. И 13 стих, в 14 стихе говорится, «Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». 거기서 말하는 이 발을 씻는다는 말이 뭔가요? А что такое умывать ноги? 여러분, 우리가 세종로라고 이제 섬김의 자리에 있다는 것이 뭐 때문에 섬김의 자리에 있는 거죠? И почему же мы находимся внутри богослужения? 살리기 때문에.
ради того, чтобы оживотворять. 왜 예수님은 제자들의 발을 씻어줬을까요? Почему же Иисус умыл ноги своих учеников? 그 예수님의 제자들이 발을 씻은 것은 그 제자들을 귀하게 본 거거든요. Почему Он умыл ноги своим ученикам? Потому что Он ценил их. 예, 그 영혼을 하나님께서 택하시고 피 흘려 세운 그 영혼으로 봤기 때문에 발을 씻어줄 수 있었던 거죠. И Христос мог умыть ноги своим ученикам, потому что знал, что Бог ценит этого человека. 우리는 이 부분에서 모델로 주님을 보셔야 돼요. И мы должны стать моделями в этом. 여러분 우리가 성도를 볼 때 그 성도 한 사람 한 사람이 정말 소중하게 보여야 돼요. И смотря на одного каждого верующего человека, для нас он должен казаться очень ценным. 하나님이 피 흘려 세우신 성도들이에요. Потому что эти верующие, которые поставлены самим Богом, который распят был на кресте. 그래서 로마서 14장 15절에 이런 말씀 있잖아요. И также от Римлянам в 14 главе говорится так. 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 이렇게 나오잖아요. Говорится, Христос, который умер. 그리스도께서 형제를 살리기 위해서 대신 죽었다는 거예요. Говорится, что Христос умер за место этого брата. 그러니까 그 성도는요, 그리스도가 생명을 바쳐서 구원한 사람들이다라고 봐야 돼요. Говорится, что верующие те люди, которые получили спасение, когда Иисус был распят на кресте и через кровь Его. 이게 구원받은 사람, 구원받은 성도들을 보는 자세입니다. И это позиция людей, которые получили спасение. 그래서 예수님께서는요, 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하신다. И поэтому нам говорится, что Господь нас любит до конца. 예, 로마서 8장 그러잖아요. 절대 우리를 정죄하지 않는다. И от Римлянам 8 главы говорит, что никогда Бог не будет нас осуждать. 우리를 끝까지 우리를 의롭다 여기신다 이렇게 나와요. И до конца Он будет считать нас праведными. 그래서 빌립보서 2장 5절에도 이렇게 말씀합니다. И также Филиппийцам 2 глава в 5 стихе говорится так. 너희는 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이라. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. 예. 왜 이 마음을 품? 예수님의 어떤 모습, 어떤 마음이길래 우리가 이 마음을 품어야 되죠? И какие были чувства у Иисуса, что мы должны иметь такое же? 빌립보서 2장 6절로 8절에 보니까 그리스도께서 세상을 구원하시고 사람의 몸으로 오셔서 죽기까지 복종하신 그것을 우리가 마음에 담으라는 거예요. И в 6 стихе Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. 예수님의 이러한 마음을 우리가 품으라는 거죠. И мы должны иметь такое же сердце, как Иисус. 여러분, 우리가 정말 그 성도를 볼 때 이러한 마음을 가지고 귀하게 봐야 할 줄 믿습니다. И я верю, что смотря на одного верующего человека, мы будем ценить его. 그 다음에 세 번째는 6절의 참 고백입니다. И третье, в 6 стихе говорится истинная исповедь. 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 이렇게 나와요. Говорится, что дабы вы единодушно и едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 한 마음과 한 뜻으로 하나님께 영광을 돌리라는 거죠. Говорится, дабы единодушно нужно воздавать Богу славу. 우리가 한 마음 한 뜻으로 하나님께 고백할 게 뭐겠습니까? А как же мы должны исповедоваться Богу? 마태복음 16장 16절에서 고백했던 베드로의 그 고백을 우리도 해야 됩니다. Мы должны исповедоваться так же, как исповедовался Петр от Матфея 16:16. 그게 하나님께 들리는 최고의 영광의 고백일 겁니다. Потому что это наилучшая слава Богу, которую мы можем дать через свою исповедь. 왜냐하면 하나님은 이 땅에 그리스도를 보내서 이 사람들이 그 그리스도가 누구인지를 알기를 원했던 거니까요. Почему? Потому что Бог отправил на эту землю Христа, чтобы люди познали об этом. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 그래서 히브리서 13장 15절 이렇게 얘기합니다. И также Евреям 13 глава в 15 стихе говорится так. 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리는 자이니 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. Говорится, итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. 우리가 예수 그리스도로 고백하는 것은 하나님께 영광을 돌리는 입술의 열매라고 이렇게 얘기합니다. То, что мы исповедуемся Иисусом Христом, это и есть наша хвала Ему. 여러분 어떤 상황 어떤 문제 있어도 예수는 그리스도십니다. Какая бы ситуация у вас ни была, Иисус есть Христос. 이것을 한 마음으로 한 뜻으로 우리가 고백하는 그런 믿음의 여정이 되기를 바랍니다. Желаю, чтобы все мы вместе единодушно могли исповедоваться. 네 번째는 9절입니다. 우리의 참 목표가 뭔지 알아야 돼요. И 4, это 9 стих, наша истинная цель.
오늘 9절에 보니까 이방인들도 그 긍휼하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이니라 이렇게 나와요. Говорится, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. 우리의 목표는 뭐겠어요? 우리의 참된 목표는요. 이방인들에게도 하나님의 하나님을 하나님께 영광 돌릴 수 있도록 이 복음을 전하는 겁니다. Наша истинная цель, чтобы вместе с язычниками могли воздавать Богу. 이방인들의 입을 열어 하나님을 찬양할 수 있다면 이거보다 영화로운 게 어디 있겠어요? И чтобы язычники тоже могли славить Бога. 하나님을 저주하고 그리스도를 저주하던 자들이 입이 변해서 하나님을 찬양한다면 얼마나 어마어마한 축복이겠습니까? И самое большое благословение, чтобы люди, которые когда-то ненавидели Бога, смогли стать на правильный путь. 그래서 빌립보서 2장 10절로 11절 이런 말씀이 있어요. И также Филиппийцам 2 глава, 10 по 11 стих нам говорит. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. Дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, в славу Богу Отца. 자, 지금부터 선을 이루고 덕을 세우는 인생 도표를 우리가 준비해야 할 줄 압니다. Начиная сейчас, я верю в то, что мы будем подготавливаться. 무엇으로 준비할 수 있을까요? И как мы должны подготовиться? 기도와 말씀과 전도로 준비할 수 있어요. Мы должны подготовиться через Слово Божие, через молитву, через 여러분 проповедование. 우리가 기도와 말씀과 전도로 하나님의 계획을 놓고 묵상하고 그리고 어떻게 하면 이 현장의 사람들을 살릴까 한다면 우리는 최고의 선을 이루고 덕을 세우는 사람이 되는 줄 압니다. И через молитву мы должны выявить абсолютный Божий план, чтобы угождать ближнему во благо. 지금부터 작은 결단을 한번 합시다. И начиная сейчас, давайте сделаем заключение. 우리의 내면의 고백을 하는 거죠. И мы должны исповедоваться внутри так. 다니엘처럼 뜻을 정하는 겁니다. Как Даниил мы должны. 나는 모든 사람을 살리는 사람이 되겠다. Я стану человеком, который будет оживотворять всех людей. 나는 모든 장소를 축복하는 사람이 되겠다. Я стану человеком, который будет благословлять все места. 나는 모든 일을 축복되게 하는 사람이 되겠다. Я стану человеком, чтобы во всех моих делах были благословения. 나는 복음의 비밀을 가지고 누리는 사람이 되겠다. Я стану человеком, имея Евангелие, наслаждаться. 그리고 언제든지 복음을 전하는 사람이 되겠다. И стану тем человеком, который будет всегда проповедовать. 이런 뜻을 정한다는 것은 굉장한 겁니다. И это очень важно так ухватиться. 그러면서 오늘을 살리기를 바랍니다. И я желаю, чтобы именно сегодня вы смогли оживотворять. 여러분 어제까지 성령 충만했는데 오늘 시달린다. 그러면 그건 성령 충만한 게 아니에요. И до вчерашнего дня вы преисполняли Святым Духом, а сегодня нет, значит, вы не преисполнились Святым Духом. 어제까지 막 시달렸어도 오늘 성령 충만한다면 이 사람은 성공한 사람이에요. А вчера он не был исполнен Святым Духом, но сегодня преисполнится Святым Духом человек, который добился успеха. 오늘이 중요합니다. Потому что сегодня это важно. 그래서 사실 성령 충만이라는 단어 중에 오늘이라는 단어가 굉장히 중요한 의미가 있어요. И поэтому исполнение Святым Духом сегодня это очень важно. 뭐 어제까지 성령 충만했는데 오늘은 무너졌다. 그 뭐 의미가 있겠습니까? Вчера было хорошо, а сегодня нет, но значит, какой смысл? 오늘 최고의 축복을 누려라. Нужно именно сегодня наслаждаться этим благословением. 오늘 최고의 기도의 축복을 누려라. Именно сегодня нужно наслаждаться истинной молитвой. 오늘 최고의 하나님께 영광을 돌려라. И именно сегодня нужно воздать всю славу Богу. 이것이 가장 오늘 선을 이루고 덕을 세우는 최고의 헌신이요 응답인 줄 믿습니다. Я верю, что именно это является ответом угождать ближнему во благо к назиданию. 우리가 아무리 능력이 없어도요. 이 언약만 딱 잡는다면 지금부터 하나님은 그를 통하여 세계를 변화시킬 것입니다. И даже если сейчас нет у нас никаких сил, но если мы ухватимся за это Евангелие, то Господь будет действовать. 자, 이런 능력을 가진 우리에게 하나님은 세 가지를 당부하는 거예요. И Господь нас также предупреждает 3 вещами. 237 5천 종족 살리라는 당부를 하고 있는 겁니다. Господь нам говорит, спасайте 237 стран. 병든 자 살리는 치유 사역의
우리가 결단하기를 주님은 원하고 있어요. Господь желает, чтобы мы были использованы в пути исцеления. 방황하는 후대를 영적 서밋으로 세우는 그 일에 우리가 쓰임 받기를 주님 원하고 있어요. Господь также желает, чтобы наше поколение мы смогли поставить духовными саммитами. 오늘 이 축복을 붙잡고 조용히 24 기도 속에 들어가는 날이 되기를 바랍니다. И я желаю, чтобы сегодня, ухватившись за это слово, вы могли 24 часа пребывать в молитве. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통하여 하나님께 최고의 선을 이루고 덕을 세우는 전도자의 삶이 되게 하옵소서. Господь, пусть это станет той жизнью благовестника, который будет идти по пути. 우리가 가는 현장마다 모든 현장을 살리고 그곳에 하나님의 나라가 임하도록 하나님 우리를 축복하여 주옵소서. Господь, благослови нас также на каждом месте, где куда бы ни пойдем, чтобы снизошло Божие Царство. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.